Okhulumayo umnqobi Sokhele Induna, uhlalo wenduna la ngaphakathi. Mayelana nesimo saleli hholo, njengoba ulibona masimila nje libukeka ngathi into ephilayo kanti into engasaphili. Ihholo lethu libolile, ligcwele ikhova ngaphakathi, awukwazi ukubambela imithingi kilo, awukwazi ukwenza ini kilo. Sidinga nje ukuthi uma singasizwa liqale kahle kabusha ngaphakathi, lilungiswe kahle ngoba liyanetha nanokunetha. Sinenkinga, abaholi bayafika la bezokhuluma indaba ezithinta isizwe samakhosi kodwa abakwazi ukuhlala ngenxa yokuthi bayanetha, siyanetha. Nezingane imidlalo yazo yezikolwe ziyayenzela la yonke inhlobo yemidlalo nestage lesa njengoba nisibonile nje sinomgodi. Uma ungagibela uthi uyasina lapha ningaphuka nonke imilenze nivuke esibhedlela noma nendele kweliphakade ukufake ngisho ukufa. Into nje engekho, sicela nje usizo ukuthi leli hholo lakhiwe kahle, libiyelwe kahle, libe yinto ephilayo esizokwazi ukumema nabaculi beze bezongena la sikwazi ukuthola onsungulwane sisize izingane lezi ezincane esebhizi ngemidlalo. Amathoyilethe kwakuyinto engathi iyasebenza kodwa agcine nje obuwabona nje sekuyinto ebolile. Noma ungangena lapho uthi uyathoyiletha, indle izophumela lapha ngaphandle, ayindawo, into ebolile nje. Njengoba ubonile kuphihlikile umfanekiso wawo amathoyilethe, akusenamathoyilethe lapha. Singajabula nje uma singalungiselwa kahle kube yihholo eliphilayo.